So guys, practice yung makuha bunso ko guys. Ayan na naman. 6, 7, 8, 9, 10. Busy sila guys. Oo guys, bibilad pa kami. Baliktad. Tapi ako, Sakit na ulo. 3, kaya sasabihin ko, 3, sasabihin mo, 2, Sakay kami, sakay. 3, ganun. 10, 20, 30, 40. Ako na una, 1, So guys, 3, 4, 5, mainit. 8. Masira yung skin natin. Charot skin. Ikaw magsalit ka na, kahit anong number. So guys, Angel, paano? hala, hindi ano daw, dari na lang kaya. Ha? Ano daw? Sino gihay-hay mo? Sino gihay-hay mo? Sino? Teacher, yan, mataba.